अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, इमरान खान को रिहा करो, इलेक्शन दोबारा करवाओ, ये मुतालबा आप जानते हैं अब कहां से आया है। अब ये मुतालबा अमेरिका से आया है। अमेरिका ने हुक्म दे दिया है, मुतालबा नहीं करता अमेरिका। यहां पर अब सबकी दौड़ें लग चुकी हैं। अब हालात तब्दील होने जा रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी उलटने जा रही है। दोस्तों, खबर बड़ी हैरान कुन और चौंका देने वाली है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये इस वक्त प्रोपेगेंडा मशीन्स बने हुए हैं, मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दूसरी जानिब ये वारदातिये इन्हीं की आड़ में मुसलसल बारीक वारदातें कर रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं। और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह हम मिलकर इसी तरह से इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के बटन को लाजमी दबा देना है ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, कोई इंफॉर्मेटिव चीज, कोई इंपॉर्टेंट चीज हम मिस ना कर बैठे। दोस्तों, पाकिस्तान के इलेक्शन में धांधली हुई है, यह तो पूरी दुनिया जानती है। होती है, इलेक्शंस में धांधली होती है, हर जगह होती है। लेकिन पाकिस्तान में धांधली नहीं, धांधला हुआ है। इलेक्शन जिस तरह मैनेज किया गया, पूरी दुनिया की इस पर नजरें थी। पूरी दुनिया से मुबस्सिरीन भी आए और उन्होंने देखा पाकिस्तान में फिर जो हालात थे वो देखे पूरी दुनिया ने, और पूरी दुनिया के मुबस्सिरीन ने नोट किया और फिर अपने अपने वतन जाके, अपने अपने मुल्क जाके वो सारी चीजें शेयर भी की। उन्होंने ये भी देखा कि इलेक्शन के दिन पर इंटरनेट पाकिस्तान में बंद कर दिया गया। उन्होंने ये भी देखा कि इलेक्शन से पहले एक पार्टी से उसका सिंबल छीन लिया गया। उन्होंने ये भी देखा कि इलेक्शन से पहले एक पार्टी को क्रश करने के लिए हर हद तक जाया गया। ये सारी चीजें उन्होंने देखी, ये सारी चीजें जाके उन्होंने बताई। आज भी पाकिस्तान में ट्विटर बंद है, ये भी वो देख रहे हैं, ये भी वो जानते हैं। क्यों बंद है ये भी उनको पता है, एक एक चीज का उनको पता है। और फिर इमरान खान साहब के खुतूत, स्पेशली जो अडयाला जेल से खत लिखा गया एक के बाद दूसरा, आप लोग कहते थे कि उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग कहते थे कि आईएमएफ फिर भी कर्ज दे देगा। हुजूर हुन लगा पता कि क्या होगा। जनाब, उस खत ने गेम डाल दी है और गेम बड़ी उल्टी डाली है और इनको फंसा दिया है उस एक खत ने। दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूं कि कहानी हुई कैसे है। इमरान खान साहब ने खत लिखा आईएमएफ को। खत में आईएमएफ को यह कहा कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि यहां पर मैंडेट चोरी हुआ है, लिहाजा आप मुतालबा करें, आप मुतालबा करें कि पहले पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, तहकीकात हों, उसके बाद फिर हम कर्ज देते हैं। खैर, आईएमएफ को एक वो प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। आईएमएफ ने तो उसको फॉलो किया है, आईएमएफ ने उसको नहीं छेड़ा। लेकिन वो तो सारे मुआहदे हो गए, सब कुछ हो गया, एग्रीमेंट्स हो गए। पाकिस्तान पर जो टैक्सेस लगाने थे, जो गरीब आवाम पर बिजलियां गिरानी थी, गिराई जा चुकी। उसका रिजल्ट आपको कोई 15-20 दिन बाद या आने वाले बिलों में नजर आएगा। महंगाई का तूफान आपको आज से 15 दिन बाद नजर आएगा। लेकिन जनाब, लेकिन आईएमएफ ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अमेरिका ने मुतालबा कर दिया है। दोस्तों, आईएमएफ और अमेरिका कोई अलग नहीं है। अमेरिका ने मुतालबा कर दिया है और यह बड़ी हैरान कुन बात है। अमेरिका ने यह मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में जिन हलकों में धांधली हुई है उन पर दोबारा इलेक्शन कराया जाए। जी हां, यह उसी खत का नतीजा है जिसका आप कहते थे कि कोई असर नहीं होगा। इस वक्त अमेरिका कह रहा है, और अमेरिका की जानिब से कौन कह रहा है? अमेरिका का नायब वजीर खारजा डोनाल्ड लू, जानते हैं ना डोनाल्ड लू को, वो कह रहा है पाकिस्तान में जिन हलकों में धांधली हुई है वहां पर दोबारा इलेक्शन कराया जाए। इस दौरान वो ब्रीफिंग दे रहे थे ऐवान नुमाइंदगान में। अच्छा, ऐवान नुमाइंदगान के सामने ब्रीफिंग दे रहे थे, ये उन्होंने बात की। अच्छा, इस दौरान उन्होंने और क्या बातें की, वो बातें तो आपके साथ मैं शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले एक और जरूरी बात करना चाहूंगा। ये तारीख में पहली बार हुआ है कि अच्छा, ऐवान नुमाइंदगान में ना वहां पे पब्लिक को भी जाने की इजाजत होती है। जैसे पाकिस्तान में असेंबली में पब्लिक भी होती है और गेस्ट गैलरी में लोग बैठे होते हैं, उसी तरह से वहां पे बहुत सारे लोग थे।
عمران خان صاحب کے حامی بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے وہاں پر امریکہ کے ایوان نمائندگان میں عمران خان کو رہا کرو کے نعرے لگائے. وہاں پر عمران خان کو رہا کرو، عمران خان کو رہا کرو، وہاں پر امریکہ میں نعرے لگائے. اور یہ پہلی بار ہوا ہے کسی لیڈر کے لیے امریکہ کے ایوان پارلیمان میں، ایوان نمائندگان میں نعرے لگے ہیں، وہ بھی کسی پاکستان جیسے ملک کے لیڈر کے لیے. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، لیکن یہ اب ہوا ہے. یہ امریکہ میں جو مقیم ہے نا پاکستانی، ان کا جناب بہت بڑا رول ہے یہ ساری ڈیولپمنٹ میں، بہت بڑا ان کا رول ہے، نو ڈاؤٹ. آپ کو پتا ہے 4 دن پہلے وہ IMF کے دفتر کے باہر جا کے جو امریکہ میں پاکستانی مقیم ہیں، جو PTI کے سپورٹرز ہیں، وہ جا کے بیٹھ گئے تھے، ورلڈ بینک کے دفتر کے سامنے بیٹھ گئے تھے، باقاعدہ پروٹیسٹ کیا تھا. اس کے نتائج یہ نکل رہے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنلی انہوں نے بہت پریشر ڈالا. انہوں نے جناب اپنے سینیٹرز کو اور اپنے ان کے جو وہاں کے نمائندے تھے اسٹیٹ کے، ان کے پاس وہ لوگ گئے. انہیں کہا کہ بھائی آپ گورنمنٹ کو یہ خط لکھو، گورنمنٹ کو کہو کہ پاکستان کی حکومت کو تسلیم نہ کرے، وہاں پر مطالبہ کرے اس کا ری الیکشن کا. تقریباً انہوں نے جناب اپروچ کیا کوئی 3 درجن کے قریب لوگوں کو، اور 3 درجن کے قریب سینیٹرز نے اور کانگریس مینز نے جناب لیٹر لکھ دیا بائیڈن صاحب کو، اور اسی کا یہ نتیجہ آج نکل کر سامنے آ رہا ہے. اور ڈونلڈ لو نے جب کہا کہ وہ سائفر والا یہ وہ معاملہ تو جھوٹا ہے، یہ وہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، تو ڈونلڈ لو کے منہ پہ کھڑے ہو کے جھوٹا جھوٹا کے نعرے لگائے گئے وہیں پر ایوان نمائندگان میں. تو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں دوستو. تو اب امریکہ صاحب بہادر کا حکم ہو اور پاکستان میں عمل درآمد اس پر نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا. امریکہ جو بھی حکم کرے گا، چاہے کسی کے حق میں ہو چاہے کسی کے خلاف ہو، وہ ماننا پڑتا ہے. وہ آج تک پاکستان نے مانا ہے، آج تک مانا ہے، اس لیے اس نیز پر پہنچا. خیر وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اب یہ ان کو ماننا پڑنا ہے پاکستان کو. پاکستان میں ری الیکشن ہوگا ان حلقوں میں جہاں پر دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی کہاں پر ہوئی ہے؟ جہاں پر تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں. ایون پاکستان میں ایک بلوچستان کا حلقہ ہے، اس پر ری الیکشن کے آرڈرز بھی سپریم کورٹ کی جانب سے جاری ہو چکے ہیں، وہاں پر ری الیکشن ہونے جا رہا ہے. اور اسی طرح سمجھ لیجئے کہ پورے پاکستان کی یہی فضا بنتی جا رہی ہے. پورے پاکستان میں ری الیکشن ہوگا. آپ کو چند دنوں میں آپ یہ خبریں سنیں گے، یا تو تحریک انصاف کو یہ سیٹیں دی جائیں گی یا پھر ری الیکشن ہوگا. اگین یہ اثر ہے خط کا، یہ خط کا اثر ہے. دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، اس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. اور جو امریکہ میں مقیم پاکستانی ہیں یا اوورسیز ہیں، ان کے کردار پر روشنی ضرور ڈالیے گا. چینل آپ کا اپنا، اسے سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.